आइए बाइबल मुकद्दस में से आज की मरकजी आयत पर गौर करें। Yes, Jesus. बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में से पौलुस रसूल के खतूत में से इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 13। सब ध्यान से सुनिएगा। अजीजों, खुदा के कलाम में ये लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। एक दफा फिर इस आयत को रिपीट करूंगी। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना भला है। एक खुदावन आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम की वसीला से हम बरकत पाएं। मेरा घराना बरकत पाए, मुझसे जुड़े हुए लोग बरकत पाएं। ऐ खुदावन, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी रूह में जाए, मेरी स्पिरिट में जाए, मेरे पाप खुदावन खुदा और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावन, आज मैं बचाया जाऊं, आज मैं रिहाई पाऊं, आज मैं डिलीवरेंस पाऊं, आज मैं छुड़ाया जाऊं और दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनूं। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में से जो वर्ड्स हमने तिलावत की, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 13 में हमने पढ़ा, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सो खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल जो है वो इफिसस की कलीसिया को क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो, खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदावन के हथियार कौन से हैं? खुदावन के हथियार कौन से हैं? सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास, उसका कौन सा हथियार है? वो बाइबल मुकद्दस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फास्टिंग जो है वो भी का हथियार है। आपका पाकीज़गी में चलना ये भी हथियार है। आपका दुआ करना ये भी हथियार है। आपका बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, सुनना, हर खुदावन की हजूरी में बने रहना, हर संडे को खुदावन के साथ मेल मिलाप करना, उसकी हजूरी में जाना, उसकी प्रेजेंस में जाना, ये भी आप सबके लिए क्या है? एक हथियार है। उसकी प्रस्तिश करना ये भी एक हथियार है। आमीन, हालेलुया। जो कह रहा है कि खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि जब कभी बुरे दिन आए तो तुम क्या करो, उनका मुकाबला कर सको। और आगे वो कह रहा है और सब कामों को अंजाम देकर तुम क्या कर सको, तुम कायम रह सको। आज लोग जो हैं अपने हथियार तो बांधना नहीं चाहते और फिर कहते हैं हम बुरे दिनों का मुकाबला करें। हम क्या करें? अब अगर हमारे साथ ये वाली कोई सिचुएशंस आ गई हैं, अब इनका मुकाबला किस तरह से करें? लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे नहीं और देखेंगे नहीं कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है, खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है कि जब कभी भी बुरे दिन आएंगे तो तुम जब उनका क्या करोगे, अपने तुमने हथियार बांधे होंगे तो तुम अच्छे तरीके से क्या करोगे, उनका मुकाबला कर सको। कहते हैं कि सिपाही जो है अगर वो जंग में जाए तो उसके पास कोई हथियार ही ना हो तो क्या वो वहां से अच्छे तरीके से लड़ सकेगा? वो शिकस्त खा के आएगा। हो सकता है उसमें जान भी जा सकती है, दुश्मन के ऊपर उसके ऊपर इस तरह से अटैक भी कर सकता है। लेकिन जब उसने अपने हथियार बांधे होंगे, उसे पता होगा मेरे पास, जब मैं किसके पास जा रहा हूँ,
اب میں کسی جنگ کے لیے جا رہا ہوں تو میرے ہتھیار میرے پاس پورے ہیں تو وہ شکست کے ساتھ نہیں بلکہ وہ فتح یابی کے ساتھ واپس آتا ہے. تو خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم کیا کرو؟ برے دنوں کا مقابلہ کر سکو. میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس سب سے جو بڑا ہتھیار ہے وہ بائبل مقدس ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری نے جب 40 دن کی فاسٹنگ پوری کی، 40 دن کا جب انہوں نے ایک روزہ رکھا اور اس کے بعد خداوند خدا جو ہے جب آئے تو سامنے کون آیا؟ شیطان سامنے آیا. اور خداوند یسوع مسیح نے فاسٹنگ کر چکے تھے، پریئر کر چکے تھے، لیکن پھر بھی شیطان سامنے تھا اور خداوند نے کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ خداوند نے کلام کا ہتھیار استعمال کیا. اس نے جب گمراہ کرنے کی خداوند کو کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے، تو خداوند نے وہاں پہ روٹی بنا سکتے تھے، وہ خود خدا ہے، وہ بنا سکتے تھے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک سیکرٹ کی بات ہے، ایک بھید کی بات ہے. جب شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہیں طرح سے تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آئے تو تم نے کلام کے بیچ میں سے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سے کیا کرے گا؟ وہ زندہ رہے گا، اس کے کلام سے زندہ رہے گا. آمین، ہاللویا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے سب ہتھیار باندھنے. پھر جب دوسری مرتبہ کہا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کلام کے بیچ میں سے جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ کہا، یسوع مسیح نے تینوں مرتبہ کیا کہا؟ کہ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. اس کا مطلب ہے جب شیطان آپ کے سامنے ہو اور آپ کے پاس کلام کا ہتھیار، آپ نے اپنی انتڑیاں خدا کے کلام کے ساتھ بنی ہو، آپ نے اپنی کمر جو ہے وہ کس کے ساتھ کسی ہو؟ خداوند کے کلام کے ساتھ. مطلب اپنے دماغ کو جو ہے آپ نے اپنے کلام کے ساتھ بھرا ہو تو شیطان، میں پھر سے بتا رہا ہوں، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ باتیں جو خداوند کے سامنے جب وہ آیا تو خداوند خدا نے کلام کے بیچ میں سے کیوں اس کو شکست دی، کیوں اس سے بات کی، اس کو فیس کیا. یہ ہمارے لیے ہے تاکہ کل جب ہم کسی طرح سے وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آئے، اگر وہ کہے کہ تو اس مہلک وبا میں پھنس چکا ہے، اب تو اس بیماری سے کبھی باہر نہیں آ سکتا، اب تو چنگا نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ اسے کہیں نہیں میرا یسوع مسیح چنگا کرنے والا خدا ہے، ہاں میں چنگا ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، خداوند چنگا کر دے گا، تو کہے گا اسے کچھ بھی نہیں پتا، اسے کلام کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کی اندریاں کلام کے ساتھ بھری ہوگی، آپ کے منہ کا یہ جواب ہوگا کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے اور اس کے کھولے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں. آپ دیکھو گے آپ کی بیماری جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ سے غائب ہو جائے گی. آمین. یہ شیطان جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا کہ تو چنگا نہیں ہو سکتا، تیری بیماری غائب نہیں ہو سکتی، تو اس بیماری سے باہر نہیں آ سکتا. پھر سے بتا رہا ہوں، جب آپ جسمانی طور پہ فائٹ کرو گے آپ کبھی بھی اس طرح سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ اب جو ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ روحانی ہے. جسمانی لڑائی شاید آپ ہار سکتے ہو، لیکن جب آپ روحانی طور پہ آپ ایک اچھے سپاہی بن جائیں گے، اچھے سپاہی جب آپ بن جاؤ گے تو روحانی فائٹ تو آپ جیتو گے ہی جیتو گے. تو کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں اپنے جسمانی فائٹ کو بھی آپ ہار نہیں پاؤ گے، کیونکہ میرا اور آپ کا زندہ خدا اپنے فرشتوں کو مہیا کرے گا اور آپ جسمانی فائٹ بھی جیتو گے اور آپ روحانی فائٹ بھی آپ جیتو گے. ہاللیلویا. لیکن جب اپنے ہتھیار باندھنے ہی نہیں، کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہوا ہے جب ایک سپاہی جو ہے نا جنگ کے لیے جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا تاکہ کس کو خوش کر سکے؟ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر سکے. آج ہم یسوع مسیح کے سپاہی تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہم دنیا سے بھی دل لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے خداوند ویسے خوش نہیں ہوتا جیسے وہ ہم سے خوش ہونا چاہتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اس نے اپنی فوج میں بھرتی کیا ہے، آپ کو مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے بھرتی کرنے والوں کو خوش کرنا ہے، نہ کہ آپ نے دنیا کے ساتھ دل لگانا ہے. اور دنیا کے ساتھ وہی لوگ دل لگاتے ہیں جن کو ان اپنے ہتھیاروں کی پرواہ نہیں ہوتی، جن کو اس بات کی، اس گریس کی آنر نہیں ہوتی کہ خداوند خدا نے مجھے اپنے گھرانے میں، اپنے پاس خداوند نے مجھے بلایا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بائبل مقدس کہہ رہے کہ اپنے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم کیا کرو؟ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے، جب تمہارے اوپر کس طرح کی پریشانی آئے تو تم کیا کر سکو؟ تم برے دنوں کا مقابلہ کر سکو. آپ سب اس بات کو جانتے ہو
कि जब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सबके ऐ खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए, हमारी स्पिरिट में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके। हर तरह के ध्यान हटाने वाली स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। शैतान आज मुश्किल में है, मैंने कहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, शैतान आज मुश्किल में है क्योंकि मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है, आमीन हालेलुया। एक बंदा खुदावन की तारीफ करके शैतान को और शर्मिंदा करते हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हिजकिय्याह नबी के ऊपर प्रॉब्लम आई बीमारी की सूरत में, और खुदाबंद ने ये, बेशक वो खुदाबंद की तरफ से था, मैं फिर से आपको बताने लगा हूं कि जितनी भी बीच में खुदाबंद के कलाम में जो भी कलाम के हिस्से हैं ना, वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, वो भेद की बातें हैं ताकि जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ो तो आपने उससे बाहर किस तरह से आना है। आपने सिर्फ इसको ऐसे बुक नहीं पढ़ना, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी से हर जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स जो है वो इस बाइबल मुकद्दस में छुपी हुई है। आपको जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको उस मसले का हल ढूंढना है। मुझे जो कुछ भी मिलना है वो मुझे इस कलाम मुकद्दस में से मिलना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके सारे मसलों का जो हल है वो इस बाइबल मुकद्दस में छुपा हुआ है। इससे बाहर जाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन जब आप इसके साथ बने रहेंगे आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आप अपनी ताकत से, अपने जोर से आप हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ये कहती है कि ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं, आमीन हालेलुया। इस बात बता रहा हूं कि आप जोर से, ना ताकत से, अपने ज़हन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है बल्कि खुदावन के रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। कितनी सिंपल सी बातें हैं जो खुदावन ने हम सब के लिए दी हैं। और फिर भी आज क्रिश्चियंस कौम जो है, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो कह रहे हैं हम पिसी हुई कौम है, हमारे साथ फलाने जुल्म कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, हाँ जी हमारे साथ लोग इकट्ठे हो और हम रोडों के ऊपर जुलूस निकालें। क्या होगा जुलूस निकालने से? कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ भी होना है वो खुदावन की हुजूरी में आकर ही होना है। क्योंकि अगर उसने आपको मसीह घराने में पैदा किया है तो कहता है जिससे वो बेटा बनाता है उससे वो तनबीह भी करता है। तनबीह कब करता है? जब वो उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार नहीं रहा होता। तो अपने खुदा का कलाम में कहता है कि उसके हथियार बांध लो, फिर चाहे कोई भी बुरा दिन आए तुम उसका अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकोगे। तुम्हें किसी के सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की, चिल्लाने की, किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें खुद में इतनी पावर होगी कि तुम उन दिनों का क्या कर सकोगे? तुम मुकाबला कर सकोगे। लेकिन हथियार बांधे किस तरह से? आज वैसे तालीम दी नहीं जाती जिस तरह से तालीम देनी चाहिए। और हम खुदावन का थैंक्स करते हैं कि खुदावन खुदा जो है हमें उसने अपने काम के लिए, अपनी प्रीचिंग के लिए, और सबसे बड़ी बात उसने हमें रूहें बचाने के लिए खड़ा किया है। इस चर्च, इस मिनिस्ट्री को खुदावंद ने रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए उसने खड़ा नहीं किया। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए उसने क्या किया है? उसने करने के लिए इसको खड़ा किया है। और यही रीजन है कि वो जब यहाँ पे डेली बाइबल क्लास होती है तो वो बेटियां बेटे जिनको जो बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकते थे, अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दिया। और ये काम तभी होते हैं जब खुदावन का रूह साथ होता है। ये काम तभी होते हैं जब पौधा खुदावन ने लगाया होता है, आमीन हालेलुया। जब खुद पौधे लगाने शुरू कर देते हैं तो फिर वो उस तरह से बढ़ नहीं पाते जिस तरह से खुदावंद बढ़ा सकता है, हालेलुया। आप जो हर दफा चर्च में नई नई चीजें देखते हो, ये चीजें खुदावन मुहैया कर रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोग खुद अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको इस बात का पता है ये मिनिस्ट्री जो है
किसी गोरे के लिए खड़ी नहीं हुई, किसी गोरे के पीछे भागने के लिए खड़ी नहीं हुई, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जब हम खुदावन के पीछे भागेंगे एक टाइम आएगा कि खुदावन खुदा हमें उस लेवल के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर लेकर जाएगा। हमें किसी गोरे के पीछे, किसी काले के पीछे भागने की नहीं जरूरत पड़ेगी। खुदावन इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को एक ऐसी ब्लेसिंग देगा, इसके वसीला से एक ऐसा काम करेगा कि वो गोरे क्या, मैं पूरी दुनिया इस चर्च के पीछे, इस मिनिस्ट्री के पीछे भागेगी यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। हमें पता है कि हम बुरे दिनों का तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हमने सब हथियारों को बांधा होगा। मुकद्दस लिखा हुआ है हिजकिय्याह नबी जो है उनके ऊपर एक प्रॉब्लम आई बीमारी की सूरत में, बेशक वो खुदावन की तरफ से थी, खुदावन हमें सिखाना चाहते थे कुछ, क्योंकि ये कलाम जो है ये हम सबके लिए है। उसके ऊपर खुदावन ने अपने प्रॉफिट को भेजा, यशायाह नबी को भेजा, उसने कहा कि जाके हिजकिय्याह से कह कि तेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब तू क्या करेगा, अब तू मर जाएगा, अब तू जिंदा नहीं रहेगा, अब तू अपनी तैयारी कर ले। उसने क्या किया, उसने कौन सा हथियार बांधा, और फौरन उसने दुनिया से मुंह फेर लिया। और किसकी तरफ मुंह कर लिया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया। कौन सी दीवार की तरफ, वही दीवार जिसके बारे में सुलेमान बादशाह ने कहा था कि खुदावन खुदा अब मैं इस मुकद्दस हैकल को बना रहा हूं, अगर कोई बीमार इस दीवार की तरफ, इस घर की तरफ मुंह करके दुआ करेगा ना, तो तू उसकी दुआ को आसमान में से सुनना और उसे क्या करना, उसे उस प्रॉब्लम से आजाद करना। इसके इस बात को जानता था, मुकद्दस में लिखा है उसने दीवार की तरफ मुंह किया और उसने रो के गिड़गिड़ा के उसे क्या करना शुरू कर दिया, उसने दुआ करना शुरू कर दिया। आज बहुत से लोग क्या देते हैं, हाँ जी दीवार की तरफ मुंह कर लिया, कोई कहता है क्रॉस की तरफ मुंह कर लिया, कोई कहता है उस वक्त में भी दीवारें शायद बनी हुई थी, लेकिन पीछे कलाम को जब ध्यान से पढ़े तो जो प्रेयर सुलेमान ने की थी वो उसके ज़हन में थी। कलाम जो था वो इसके नबी के ज़हन में था, उसे पता था अब अगर मैं हैकल की दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करूंगा तो डेफिनेटली खुदावंद मेरी दुआ को सुनेगा भी और अपने फैसले को वो चेंज भी करेगा। हाँ, अब मुझे जो हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत है वो रूहानी तौर पे मुझे लड़ने की जरूरत है। अब मेरे पास हथियार कौन सा है, अब मैं यहाँ पे दुआ वाले हथियार को इस्तेमाल करूंगा। और जब उसने इस्तेमाल किया, इसलिए आज आप अगर जो वहां पे यरूशलेम में जो दीवार है ना, वहां पे आज बहुत से लोग जो हैं उसके सामने जाके क्या करते हैं, उसकी तरफ मुंह करके प्रेयर कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन भी उनका चलता है, ये प्रॉपर आई थिंक डेली चलता है, जिसके ऊपर सब लोग जो है उस दीवार की तरफ पास खड़े होकर उसकी तरफ मुंह करके क्या कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं। और यही बात हिजकिय्याह ने की, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और किसकी तरफ से मुंह फेरा, दुनिया की तरफ से मुंह फेर लिया। आज लोग जो है अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं, अपनी तंगदस्ती से, अपने हर तरह की बैड सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया से मुंह फेरना नहीं चाहते। बाइबल में 10 लिखा हुआ है हिजकिय्याह ने क्या किया, दुनिया से मुंह फेर लिया और खुदावन की तरफ मुंह कर लिया, यानी वो उस दीवार की तरफ मुंह करके रोना गिड़गिड़ाना और उसने दुआ करना शुरू कर दी। जब उसने अपने दुआ वाले हथियार को इस्तेमाल किया तो खुदा को अपना फैसला तब्दील करना पड़ा। इवन कि वो खुदावन जो था वो हमें कुछ सिखाने के लिए, खुदावन ये सारा जो कर रहे थे, खुदावन सिर्फ हमें सिखाने के लिए कर रहे थे कि जब तुम्हें मैं कोई फैसला करूं भी तो तुम अपने इस हथियार को इस्तेमाल करके, कौन से हथियार को इस्तेमाल करके, अपने दुआ वाले हथियार को इस्तेमाल करके तुम अपनी इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, तुम मेरे फैसले को चेंज कर सकते हो। मूसा ने भी खुदावन के फैसले को काफी मरतबा चेंज किया। जब खुदावन को इसराइली पर गुस्सा आया और मूसा ने क्या किया, मूसा ने प्रेयर की और खुदावन के फैसले को चेंज कर दिया। तो आपको ये बता रहा हूँ, हिजकिय्याह ने खुदावन से प्रेयर की, उसने कहा खुदावन देख मैं तेरी हजूरी में वफादारी के साथ चलता रहा हूँ, देख मुझ में कोई बुरी रवश नहीं थी, तू देख सकता है कि मैंने जो भी किया है मैंने तेरी मर्जी के मुताबिक किया है सब कुछ। तो बाइबल में 10 लिखा हुआ है खुदा को अपना फैसला चेंज करना पड़ा जब हिजकिय्याह नबी ने अपना दुआ वाला हथियार इस्तेमाल किया। और आज खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि अपने इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। अब उसके ऊपर ये बुरा दिन आया, वो किस में पड़ा, बीमारी में पड़ा, और वो बीमारी जो उसकी जान को लेकर जाने वाली थी। लेकिन उसने कौन से हथियार को इस्तेमाल किया, कौन से हथियार को इस्तेमाल किया, अपनी दुआ को इस्तेमाल किया उसने। जब उसने वो खुदावन की हजूरी में गया, उसने उस दीवार की तरफ मुंह की तो खुदावन ने अपने फैसले को चेंज किया और यशायाह प्रॉफिट को खुदावन ने फिर से मैसेज देके भेजा कि जाके मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह कि देख मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, जो हथियार तूने इस्तेमाल किया है रूहानी तौर पे, तू रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, तूने मेरे सामने गिली शिकवे के साथ नहीं रोया, बल्कि तू मेरे सामने इस तरह से आया है आजिज़ी इंकिसारी के साथ। अब देख ना
तेरी दुआ सुन ली गई है, अब ना सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा, बल्कि मैं तेरी 15 साल उम्र को और बढ़ा दूंगा। आपको ये पूछना चाहता हूं, अगर उस वक्त वो इस हथियार को इस्तेमाल ना करने हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल जो है, जब वो खुदावंद के लोगों को, खुदावंद की कलीसिया को तंग कर रहे थे, मार रहे थे, उनको सताते थे तरह तरह से, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर ज़ाहिर हुए और खुदावंद ने क्या कहा कि ऐ साउल तो मेरे लोगों को क्यों सताता है। उसने कहा खुदावंद मैंने तेरे लोगों को कब सताया, मैंने तुझे कब सताया, मैंने तुझे कब तंग किया। खुदावंद ने कहा जो तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे ही सताता है। उसके बाद बाइबल मुकद्दस बताती है कि पौलुस रसूल को दिखना जो है वो बंद हो गया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, वो देख नहीं सकता था। जब वो देख नहीं सकता था तो स्पिरिचुअली जो है उसने भी फाइट की। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है किस तरह से फाइट की। कितनों को पता है कि पौलुस रसूल ने किस तरह से फाइट की थी, किस तरह से उसने फाइट की थी, कौन सी फाइट उसने की थी? उसने फास्टिंग की 3 दिन की और उसने साथ में प्रेयर की। उसने डबल जो है अपने हथियार को इस्तेमाल कर दिया। उसका खुदावंद मुझसे नाराज भी है, खुदावंद मुझे सजा भी दी है। अब अगर मैंने ये वाली जंग जीतनी है ना, तो अब मुझे अपने दोनों हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। साथ में मुझे प्रेयर भी करनी पड़ेगी और साथ में मुझे फास्टिंग भी करनी पड़ेगी। और उसने कितने दिन का रोजा रखा? उसने 3 दिन का रोजा रखा। उसने 3 दिनों में कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उसने प्रेयर में रहा। तो खुदा ने देखा कि अब तू लाइन के ऊपर आया है, अब तुझे मैं अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। खुदावंद ने अपने बंदा हनन्याह को भेजा और हनन्याह ने, जब खुदावंद ने कहा कि जा फलां जगह पे पौलुस रसूल है, उसे जा साउल है, उसे जाके उसके सर के ऊपर हाथ रख क्योंकि वो दुआ कर रहा है। तो हनन्याह ने क्या कहा था? उसने कहा खुदावंद वो साउल जो मसीहों को तंग करता था, जो तेरे नाम से जब लोग प्रीच करते हैं उनको सताता है, मैं नहीं जाने वाला। तो खुदावंद ने कहा नहीं, अब वो साउल नहीं बल्कि आज से वो बात क्या होगा, वो पौलुस होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आपने अपने सब हथियार बांधे होंगे, आपको पता होगा कि आपने किस तरह से फाइट करनी है रूहानी तौर पे और किस तरह से लड़ना है और जीतना है। तो वो लोग जो आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, जो आपके साथ नहीं चलना चाहते, मेरा और आपका जिंदा खुदा उनको मजबूर कर देगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए और आपके साथ चलने के लिए। आमीन। मेरा खुदा आपको मजबूर कर देगा। वहां पे वो रूहानी तौर पे लड़ रहा है, फास्टिंग में है और प्रेयर कर रहा है, और यहाँ पे हनन्याह इनकार कर रहा है। लेकिन खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने उसे मजबूर कर दिया क्या करने के लिए? उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसके लिए प्रेयर करने के लिए और उसकी आंखों को बहनाई देने के लिए। मिलके खुदा खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिखाने वाली बातें हैं, ये वेद की बातें हैं। कलाम जो है उसका हर हिस्सा आपको शिफा दे सकता है अगर आप इस बात के ऊपर ईमान रखते हो। आमीन। खुदावंद सिखा रहे थे वहां पे कि जब तुम रूहानी तौर पे लड़ रहे होगे अपने हथियारों को लेकर, तो वो लोग जो तुम्हारी हेल्प करना नहीं चाहते, जो तुम्हारे पास आना नहीं चाहते, जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं ही दिलों को सख्त करता हूं, मैं ही दिलों को नरम करता हूं। और जब तुम्हारी रवशी मुझे पसंद आएगी, तो मैं तुम्हारे दुश्मन को भी, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, मैं उनको भी क्या करूंगा? तुम्हारे दोस्त बना दूंगा। हनन्याह उस वक्त शायद पौलुस साउल को पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन खुदावंद को उसकी ये वाली रवश पसंद आई। कौन सी? कि वो रूहानी तौर पे लड़ रहा था, उस वक्त फास्टिंग में था 3 दिन की और वो प्रेयर कर रहा था। तो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने हनन्याह को मजबूर किया और हनन्याह उसके पास गया। बाइबल आती है जैसे उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, उसकी आंखों से जो पुरानी जिंदगी के छिलके थे, जो उसकी पुरानी आंखें थी, वो गिरी और उसको नई आंखें मिली। और उसने क्या किया? उसने वैसे देखना शुरू कर दिया जैसे खुदावंद उसे दिखाना चाहते थे। उसके बाद लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल ने कुछ खा के ताकत हासिल की और उसके बाद फौरन उसने बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाना शुरू कर दी। हालेलुया। सो आपको देखना है कि क्या अगर मैं खुदावंद से कोई बड़ा काम लेना चाहता हूं तो मेरी प्रेयर लाइफ कितनी है? क्या मैंने सब हथियार बांधे हुए हैं? हाँ, अगर कोई बड़ा काम चाहिए तो आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो एक तकड़ी होती है वजन वाली, जो एक मशीन होती है, तराजू जिसे कहते हैं, तो जब एक साइड पे अगर 100 किलो वजन है, तो अगर आप दूसरी तरफ 10 किलो वजन रखेंगे तो क्या वो उठाया जाएगा? आपका जो है, आप फिर भी आप ऊंची रहोगे, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपको अपनी तरफ से वजन बढ़ाना पड़ेगा।
اور اس سے اگر وہ 100 ہے تو آپ کو کم از کم 105 کرنا پڑے گا, 102 کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کیا کریں گے, اس سے ہیوی ہو جائیں گے. تو اگر آپ کی پرابلم بڑی ہے, آپ کا مسئلہ بڑا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کن ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہوں, میری فائٹ کتنی ہے, میری پریئر لائف کتنی ہے, میری فاسٹنگ کتنی ہے, میں پاکیزگی میں کتنا چلتا ہوں, میری بائبل ریڈنگ کتنی ہے. پھر آپ نے اس کو کمپیریزن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا یہ میری پرابلم کے ساتھ میچ کر رہا ہے. ہاں میری پرابلم تو بہت بڑی ہے لیکن میری پریئر لائف بالکل تھوڑی ہے. ہاں 1 گھنٹے کے پریئر سے کام نہیں بن رہا, اب مجھے 2 گھنٹے کرنا ہے. 2 گھنٹے سے نہیں بنے گا, ہاں مجھے اب 4 گھنٹے کرنی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے پلڑے کو بھاری کرنا ہے. جب آپ کا پلڑا بھاری ہوگا, آپ گواہی کے ساتھ واپس آؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین, ہاللیلویہ. آپ کو اپنے پلڑے کو بھاری کرنا ہے, آپ کو روحانی طور پہ لڑنا ہے, اپنے سب ہتھیار باندھنے ہیں اور آپ کو جیتنا ہے. لوسیوس کو پتا تھا کہ اب میرے ساتھ پرابلم زیادہ ہے, پرابلم یہ والی ہے کہ خداوند بھی مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی, اب مجھے ڈبل ہتھیار کے ساتھ فائٹ کرنی پڑے گی. اب کون سے ہتھیار, مجھے فاسٹنگ بھی کرنی پڑے گی اور مجھے پریئر بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ شریعت کو جانتا تھا, وہ پڑھا لکھا انسان تھا. اس لیے اسے پتا تھا کہ اب میں اسی طرح سے جیت سکتا ہوں اگر میں اپنے خداوند کو روحانی طور پہ لڑ کے میں اگر لڑ کے اس میں خوش کروں گا. اس نے فاسٹنگ کی, اس نے پریئر کی اور وہ گواہی کے ساتھ واپس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, آیا تھا نا. اسی طرح سے جب آپ بھی لڑو گے تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ کو کسی بھی پاسٹر صاحب کے سامنے جا کے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاسٹر جی میری دعا کر دو, میری دعا کر دو, کیونکہ وہ آپ سب سے کہہ رہا ہے بس خداوند کے ہتھیار باندھ لو تاکہ تم برے دنوں کا مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. میں بات کرنا تو نہیں چاہتا لیکن میں بہت دن سے خداوند اس بات کو میرے دل میں ڈال رہے ہیں, پاک میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ آج بہت سی ایک یہ بات بن چکی ہے. شاید لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے, شاید گیدرنگ اکٹھی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کسی بھی گورے کو باہر سے بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم, یہ بہت ایک ٹرک چلا تھا پیچھے, ابھی تو شاید ابھی بھی ہے کہ کسی گورے کو بلا لیا اور بعد میں اس کی پبلسٹی کر دی کہ گورا آ رہا ہے جی, آجو فلاں پریئر کروانے کے لیے آجو آجو جی آجو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ہماری بھولے کرسچن جو ہیں, سیدھے سادے کرسچنز, ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب جو جی آ رہا ہے وہاں سے تو اس کا پیچھے کریکٹر کس طرح کا ہوگا, اس کے پیچھے اتنا جو وہ مشہور ہے, تو پھر اس کو سرچ کریں. آپ کو سرچ, آج خداوند نے سوشل میڈیا کی بھی ایک جو نعمت ہے وہ بھی دی ہوئی ہے. آپ اس کے پیچھے کریکٹر کو دیکھ سکتے ہو, آپ چیک کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب ہے جب آپ ان کے پاس جاؤ گے, اگر تو وہ خداوند میں ہے ڈیفینیٹلی, جس طرح سے خداوند کے بہت بڑے جنرلز ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, میں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا, صرف ان کو تو وہاں پہ کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی, ان کو کوئی جانتا نہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے وہ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ہمارے لوگوں نے یہ ایک کام بنایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے, اپنی قوم کو بیوقوف بنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, اور ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا کے ہم اس سے برکتیں نہیں لے رہے, بلکہ یہ جو وہاں پہ گناہ کرتا ہے, جو اس کا برا کریکٹر ہے, وہ ساری لعنتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. اور یہ بڑی سیکرٹ کی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پریئر مت کرنے دیں. اگر آپ کو میک شور کہ آپ اس بات کو جانتے ہو کہ واقعی خداوند کی طرف سے ہے, واقعی اس کا کریکٹر ویسے ہے جیسا یسوع مسیح کا کریکٹر تھا, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. نام کا مطلب اس نے میں نے بتایا تھا نا, یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے انوما. انوما کو اگر ہم پڑھتے ہیں انگلش میں تو اس کا مطلب ہے کریکٹر. کریکٹر کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو کردار. یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے کردار میں ہو کر باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا. اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے سر مت جھکائیں. لوگوں نے اپنے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. کلیسیا نیچے جا رہی ہے اور جو بازار گرم کر رہے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. ایون کہ کلیسیا کو بلیس ہونا چاہیے, کلیسیا کو برکت پانی چاہیے. تو ہاں بینی ہن آئے, میرلن ہکی آئے, خداوند کے بڑے جنرلز آئے, آپ سب ان کو جانتے ہو, بہت فیمس ہیں. آپ جا سکتے ہو, آپ کوشش کر کے آپ ان جہاں تک ہو سکے آپ ان سے مسا لے سکتے ہو, آپ ان کا ہاتھ کوشش کر کے اپنے سر کے اوپر گوا سکتے ہو. لیکن ایمی ہر کسی کے سامنے جو ہے کبھی بھی اپنا سر مت کیجیے گا, چاہے وہ گورا ہے چاہے وہ کالا ہے. آپ کو نہیں پتا اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے, آپ کو نہیں پتا پیچھے اس کا کردار کس طرح کا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم اب خود اپنے ہتھیار باندھو تو تم کیا کرو گے, برے دنوں کا مقابلہ کر سکو گے.
بیماری آئی ہے, آپ کو حزقیہ کی سٹوری آپ کو پتہ ہے. آج میں نے آپ کو سول کی بات بھی بتائی ہے. اپنی گواہی لی کہ نہیں لی انہوں نے؟ اپنی موت کو زندگی میں تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ خداوند خدا کہتا ہے میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں. اگر میں ان کا خدا تھا تو میں تمہارا بھی خدا ہوں. بس تم خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں کا مقابلہ کر سکو. اس کا مطلب ہے برے دن آئیں گے, آ سکتے ہیں, لیکن مقابلہ وہی کریں گے جنہوں نے فاسٹنگ میں ہوں گے, جن کو پتا ہوگا کہ روحانی طور پہ لڑنا کس طرح سے ہے, جن کو پتا ہوگا پریئر کتنی کرنی ہے, جن کو پتا ہوگا میری بائبل ریڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہے, جن کو پتا ہوگا کہ میں پاکیزگی میں چل رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ شیطان کے پاس ہر چیز کا توڑ ہے, اس کے پاس صرف پاکیزگی کا توڑ نہیں ہے. ہاں میں پاکیزگی میں بنا رہوں گا تو شیطان تو کیا, شیطان کا باپ بھی مجھ پہ کیا, میری نسلوں کے اوپر بھی کبھی وہ اٹیک نہیں کر پائے گا. آمین, ہلیلویا. آپ کو اس بات کا پتا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کتنوں کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے, آپ کو سب کو سمجھ لگ رہی ہے کہ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب آپ کو خداوند نے دم نہیں بنایا, آپ کو خداوند نے سر بنایا ہوا ہے, لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں سر ہوں, میں دم نہیں ہوں. اس نے کہا تم لوگوں کو قرض دو گے نہ کہ کسی سے قرض لو گے, لیکن میک شیور کہ تم میرے کلام کے مطابق چل رہے ہو. دیکھو وہ کہتا ہے یہ دروازہ تنگ ہے, دکھنے میں مشکل لگتا ہے لیکن یہ مشکل ہے نہیں. دکھنے میں تنگ لگتا ہے لیکن آگے جا کے یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ کھلا ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی کے جنگل میں مت پھنسے. آپ خود جو ہو, آپ خود ایک ماسٹر پیس ہو. کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں, ایک ریئل کرسچن جو ہے نا, اس میں اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اصل کرسچن اور ہیرا جو ہے وہ سیم ہے. جس طرح ہیرا جو ہے وہ کبھی پریشر کے آ کے نیچے آ کے نہیں ٹوٹتا, اگر ریئل کرسچن ہوگا وہ بھی کبھی بھی پریشر کے نیچے آ کر نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے سب ہتھیار باندھے ہوئے ہیں. ہاں کچھ ٹائم کے لیے مجھے چیک کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو آگ میں سے دھو کے گزرے گا, آگ تجھے جلا نہیں پائے گی. تو پانی میں سے دھو کے گزرے گا, پانی تجھے ڈبو نہیں پائے گا. یہ کچھ ٹائم کے لیے میرے اوپر ہے, لیکن اس سے میں جلد باہر آؤں گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. کیونکہ میں نے اپنے سب ہتھیار باندھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ایک ورس بتائی ہے کہ جب بھی ایک سپاہی جو ہے جنگ کے لیے جاتا ہے, وہ کبھی بھی دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتا, تاکہ کس کو خوش کر سکے, اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر سکے. آپ کیا ہو, آپ اسپرچل جو ہو, آپ فوجی ہو, آپ اسپرچل سپاہی ہو. آپ اپنی فائٹ خود لڑ کے آپ جیت سکتے ہو, اور آپ نہ صرف خود جیت سکتے ہو بلکہ آپ دوسروں کو بھی انکریج کر کے آپ ان کے لیے باعث برکت بن سکتے ہو. تو خداوند آج ہمیں کہہ رہا ہے کس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. اس کیا قائم رہا تھا کہ نہیں رہا تھا؟ جب رہا تھا نا, اس کے بعد پولس رسول قائم رہے کہ نہیں رہے؟ اتنے وہ قائم رہے کہ بائبل مقدس میں جو نیا عہد نامہ ہے وہ آئی تھنک آدھا جو ہے وہ پولس رسول نے لکھا. یہ اتنے وہ قائم رہے. جب برے دنوں کا مقابلہ کرتے ہیں, سب ہتھیار ہمارے پاس ہوتے ہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب کاموں کو انجام دے کر ہم قائم رہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو آپ قائم رہو, آپ کھجور کے درخت کی طرح آپ ہرے بھرے رہو, تو آپ کو اپنے ہتھیاروں کو باندھنا ہے. آپ کو بائبل مقدس میں بہت سی باتیں ملیں گی کہ جب ایستر کے لوگوں کے اوپر پرابلم آئی, انہوں نے کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ انہوں نے روزے کا ہتھیار استعمال کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا کہ یہوشافت بادشاہ جو ہے, کافی بادشاہ 3 یا 7 بادشاہ وہ سب مل کے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے. تو یہوشافت بادشاہ نے کون سا ہتھیار استعمال کیا تھا؟ اس نے پرستش کا ہتھیار استعمال کیا تھا. اس نے پرستش کا ہتھیار استعمال کر کہتا ہے نرسنگیں پھونکنے شروع کر دو, خداوند کی تعریف کرنا شروع کر دو, اس کی ستائش کرنا, اس کی پرستش کرنا شروع کر دو. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, انہوں نے پرستش کرنا شروع کی. تو بائبل مقدس میں آپ پڑھ سکتے اس بات کو پرانے عہد نامہ میں کہ یہوشافت کے لوگوں نے جب یہودا کے لوگوں نے پرستش کرنا شروع کی, تو جو لوگ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے نا, خداوند نے ان کے ذہنوں کو چینج کیا, اور وہ سب بادشاہ جو ہیں انہوں نے آپس میں مخالفت پیدا ہوئی اور انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. یہ کون سا ہتھیار استعمال کیا گیا؟ یہ انہوں نے وہاں پہ پرستش کا ہتھیار استعمال کیا گیا. اور ہم اس چیز کو خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی لائف میں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی بات کروں گا کہ جب وہ اس میں سم ٹائم وہ اگر دودھ نہیں پیتی, میں سچی بات کو بتانے لگا, یہ گواہی ہے ہماری, یا وہ اس میں چڑچڑا پن ہوتا ہے, تو میں اور میری وائف جو ہے ہم پرستش کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں.
और जैसे हम प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, हमारी बेटी जो है वो स्कूल में आ जाती है और वो दूध पीना शुरू कर देती है। आमीन, हालेलुया। आपको सच बता रहा हूँ, ये हथियार हम इस्तेमाल करते हैं और ये काम किया। हालेलुया। आपको अपने हथियारों का इस्तेमाल करना है। आपको प्रस्तुत का हथियार आपके पास है, दुआ का हथियार आपके पास है, रोजे का हथियार आपके पास है, पाकीज़गी का हथियार आपके पास है और कलाम मुकद्दस का हथियार आपके पास है। यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस का हथियार इस्तेमाल करके शैतान को शिकस्त दी। आपकी प्रॉब्लम्स देखनी है कि कौन सी है और मुझे यहाँ पे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलाम आज में कह रहा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सब खुदा उनका थैंक्स करें, उस जिंदा कलाम के लिए, जिंदा आवाज के लिए। सब खुदा का शुक्र करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें आज इस कलाम से नवाजा कि हमें अपनी प्रॉब्लम में इधर उधर नहीं भागना, बल्कि हमने खुदा के कलाम के मुताबिक अपने सब हथियारों को बांधना है ताकि हम बुरे दिनों का मुकाबला कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे। बहरों के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, यहोवा यानी पाक खुदा, तू जो अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत देता है। खुदावंद तूने अपने कलाम में अपना दम फूंका है और जब खुदावंद हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तेरे कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदावंद हम 100 गुना फल पाते हैं। पाक खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं आज की जिंदा आवाज के लिए, जिसमें खुदा हमने सीखा कि खुदावंद हमें अपने सब हथियार बांधने हैं ताकि खुदावंद हम बुरे दिनों का मुकाबला कर सके, हम अपनी बीमारी के अयाम का मुकाबला कर सके, हम अपनी तंगदस्ती के अयाम का मुकाबला कर सके, हम खुदा अपनी हर तरह की बुरी सिचुएशन का मुकाबला कर सके। पाक खुदा आज हमने सीखा कि खुदा हमने अपनी मुश्किल में इधर उधर नहीं भागना, हमने अपनी बीमारी में डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, रोना चलाना नहीं, बल्कि खुदा हमने तेरे बंदा हिजकिय्याह की तरह दुनिया से मुंह मोड़ना है और खुदावंद तेरी तरफ मुंह करना है और दुआ में ठहरना है ताकि खुदावंद ना सिर्फ अपनी बीमारी से छुटकारा पाए बल्कि खुदावंद अपनी उम्र को दराज करा सके। इस तरह खुदा हमने आज सीखा कि जब खुदा एस्टर के लोगों पर खुदा बापसमानी बुरा वक्त आया, मुश्किल आई, तो खुदा लोगों ने रोजे के हथियार को बांधा। तो पाक खुदा हमें भी सिखा कि हम अपने बुरे दिनों के मुकाबला के लिए खुदावंद तेरे कलाम को जो हमें जिंदगी के हर हिस्से में करे खुदा बापसमानी एक खुदा जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंद हमें ये सिखाते हैं कि खुदावंद हमें अपने कलाम में, अपनी जिंदगी में तेरे कलाम को कैसे खुदा इस्तेमाल करना है और कैसे अपनी मुश्किलों से रहाई पानी है। पाक खुदा तो अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, हमें ब्लेस कर, अपने खादम को खुदा और ज्यादा बरकत दे, उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा, उनकी कलीसिया की हदों को बढ़ा, खुदा उनकी मिनिस्ट्री की हदूद को बढ़ा। पाक खुदा हम सब जितनों ने आज तेरा कलाम सुना है, हम सब ने 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल पाया है। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान अपने एहतियात खुदा के ज़ूरी में डालेंगे।